My statement of faith. I believe. In one True God. Hi kids! Ako day si Kuya PC. O karon nga adlaw, ubanan ko ninyo sa pagkanta. Andam? Sing! Together we'll sing, we'll praise our King. To Jesus I'm listened because I'm forgiven. Welcome to children's class. Welcome to children's class. Welcome to children's class. Good job, kids! This time, magkanta tag another song. Jesus loves me. Ready? Sing. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. It's memory verse time. Kids, kung naa kay Bible, I encourage you to get it so that you can open our memory verse with me. But before we open our Bible, let's recite first our Bible pledge. Just follow after me. Ready? This is my Bible, God's holy word. I will read it, I will love it, and I will live it. So now, let's open our Bible in 1 Timothy chapter 2, verse number 5. Again, 1 Timothy chapter 2, verse 5. Sabay-sabay tamang basa, reference, verse, and back to the reference. Ready? Begin. 1 Timothy chapter 2, verse 5. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. 1 Timothy chapter 2, verse 5. Again, 1 Timothy chapter 2, verse 5. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. 1 Timothy chapter 2, verse 5. Okay, kids, this time magtuon-taog sign language. Pinaagi sa pagkanta. Magkanta tag, holy, holy, holy. Ready, sing. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three person, blessed Trinity. Hi kids! This time, mag-atata sa to ang books of the Bible. By the way, mangutana si Kuya PC. Pila gani ka book ang books of the Bible? Yes, correct. 66 books of the Bible. Mangutana na po si Kuya PC. Pila ka book division ang nasa Bible? Yes, there are 2 division. Unsa itong ano na? Old Testament. Ang pangduwa, New Testament. Good job. So karon ato ang i-memorize ang mga books nga naa sa Old Testament. Andam na? Genesis, Exodus, Leviticus,
Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Good job kids, na-memorize ninyo ang naa sa Old Testament. Karon mo ato ta sa New Testament. Andam, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd 3rd John, Jude, and Revelation. Good job kids! Na-memorize ninyo ang books of the Bible. Good morning, kids! Kabalo ba ka? Ang usa ka tao naa siya'y tatlo ka persona. And that is body, soul, and spirit. Ang body or ang lawas mao ang physical part sa lawas sa tao. O naga-interact ni siya diri sa kalibutan yung asa ka karon. Kung unya nagabanksyon siya sa 5 ka senses. Mao ang mata kung asa makita ka, dalunggan kung asa makadungog ka, ilong kung asa makasimot ka, ang dila kung asa makalasa ka, ug unya ang kamot kung asa makadunit ka. Ug ang ikaduha mao ang kalag or giyatawag na soul. Ang kalag maula ang napuyok sa tuang lawas o nagapangsyon ni siya pinaagi sa mind, siya ang nagabuhat og reason, siya ang nagathink pinaagi sa will, siya nagabuhat og desisyon ug unsa imong buhaton ug unsa ang dili nimo buhaton, ug nagapil ni siya emotion ug asa makapil kag love, makapil kag anger, makapil kag fear, makapil ka og sorrow. Ang kalag ingon sa Bible mao ni ang tinuod na kita. Kabalo ba ka kids, ang kalag mao ni ang matubang sa Ginoo. And the last one is ang spirit. Ang spirit gibuhat ni siya para maila nato ang Ginoo ug unya mag-worship ta sa Ginoo. We can worship God through the spirit. Makapelowship ta sa Ginoo pinaagi sa spirit. Ug unya makatuon tag mga spiritual truth pinaagi sa spirit. Kabalo ba ka kids? Ang tao gibuhat siya sama sa Ginoo. Kung ang tao naa siya'y body, soul, and spirit, ang Ginoo isa siya pero naa siya'y tatlo ka persona. Dara mo makita ang God the Father, ang Holy Spirit, o si Jesus Christ mao ang anak sa Dios. O karon nga adlaw, let's learn sa story na makita sa Matthew chapter 3 verse 13 to 17 kung asa makita ang tatlo ka persona sa Ginoo. Ang God the Father, God the Son, God the Spirit may tungod sa Dios. Andam na ba ka? Tara! Sa kaadlaw, si Jesus Christ niadto siya sa Galilee para magpabaptize kay John the Baptist. Pero si John, gitry niya pugngan si Kristo. Ug ingon niya, ako dapat ang kinahanglan ni baptize nimo. Pero ana si Jesus Christ, tuguti na mahitabo ni karon ug matuman ang pagkamatarong. Ug nisugot si John the Baptist ug iyang gibaptismuhan si Kristo. Kids, si John the Baptist, kabalo siya na si Kristo usa ka Mesaya. Kabalo siya na si Kristo usa ka anak sa Dios na maoy magwagtak sa sala. Ug pagkahuman nagibaptismuhan ni John si Kristo, niabri ang langit ug nakita niya ang balaang espiritu sa Ginoo nagnaog sama sa kalapati ug nagduol kay Kristo. Sama sa kalapati
maugto ang balahang spirito na niduol kay Kristo o mauto ay kaduha persona sa Dios. Og ang tingog sa langit nagaingon, mauni ang akong pinalanggang anak, ug ako nagakalipay. Og ang amahan sa langit ug ang balahang spirito nagpakitak sa punto mahuman na napabaptismo si Kristo. Kids, ang Ginoo tinuod, usa siya pero nakaset 3 ka persona. Siya angay mayaon, siya angay simbawon, mo siya angay pamalagaro. Kids, my statement of faith, I believe in one true God who is eternal. So kids, unta na amoy nasabtan sa ato ang klase karon nga adlaw. So bago na to humanon ang ato ang klase, ato ang humanon sa pagkanta. Andam? Sing! Bye-bye kids! Thank you for watching. Read your Bible, don't you ever stop praying. See you again next class. See you again next class. See you again next class.